કહી શકાય કે લડવા માટે કોશિશ કરી રહી છે, જીતવા માટે કોશિશ કરી રહી છે, અને પક્ષનું મોવડી મંડળ જો જીતવા માટે કોશિશ કરતું હોય તો દિલીપભાઈ, એની સાથે સાથે વિજય, એક મહત્વની વાત એ પણ છે પ્રશાંત કિશોરને લઈને પણ, અને તેને લઈને પણ हलचल ચાલી રહી છે दिल्ली મારા सहयोगी रचना उपाध्याय પણ हमारे से जुड़ा है। रचना, प्रशांत किशोर को लेकर भी जो बातचीत कल भी आप बता रहे थे, आज भी वो माहौल बना हुआ है, क्या और अपडेट उस मामले में मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर कई बार खबरें आई है कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं, और जो खबर हमारे पास सूत्रों के हवाले से आज जिस तरीके से नरेश पटेल के कांग्रेस ज्वाइन करने की बात सामने आ रही है, सूत्रों के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि नरेश पटेल की मुलाकात जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनके साथ हो चुकी है, और वो पूरी तरीके से तैयार है कांग्रेस में आने के लिए, और ये माना जा रहा है कि 15 अप्रैल तक वो शामिल हो जाएंगे। और जिस तरीके से बड़े बिजनेसमैन है, और दूसरी तरफ अगर हम पीके की बात करें, यानी कि प्रशांत किशोर की बात करें, तो एक बड़े रणनीतिकार है। 2024 के चुनाव है और इससे पहले गुजरात में चुनाव होने हैं, हिमाचल में चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस चाहती है कि अच्छी नीति के तहत अपना चुनाव लड़े, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि अगर पीके शामिल होते हैं तो धक्के की चोट पर सबके सामने ये ऐलान किया जाएगा। और जो खबर हमारे पास सूत्रों के हिसाब से आ रही है, पीके ने ये कहा है कि अगर 2024 तक की पूरी जिम्मेदारी, यानी कि चुनाव लड़वाने की पूरी रणनीति तय करने की कांग्रेस उन्हें देती है तो वो शामिल होंगे, लेकिन सिर्फ एक राज्य के लिए, यानी कि सिर्फ गुजरात या हिमाचल के लिए वो शामिल नहीं होंगे। तो जो पूरी बात थी कांग्रेस में पूरी तरीके से शामिल होने की बात यहाँ पर आ रही है, और जैसे कि उनकी मुलाकात ये बताया जा रहा है हुआ है, तो अभी साफ जल्दबाजी होगा कि अभी पीके कब तक शामिल होंगे और क्या आगे की स्ट्रैटेजी रहने वाली है यहाँ पर। रचना, ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रशांत किशोर जब कांग्रेस में शामिल होंगे तो कोई एक बड़ी हिस्से में उनको एक प्रमोशनल इवेंट भी दी जा सकती है, तो क्या यही मान के चला जाए कि गुजरात और हिमाचल तो है, साथ में 2024 का भी जो चुनाव आएगा लोकसभा में, वो चुनाव में भी उनका बड़ा रोल होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशांत किशोर के रोल की बात करें तो उससे पहले भी जब वो जिस भी पार्टी से जुड़े हैं एक बड़ा अहम रोल उन्होंने निभाया है, और कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस आगे बढ़े, और जिस तरीके से चुनाव होने हैं, और प्रशांत किशोर ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो सिर्फ वो राज्यों के लिए शायद नहीं शामिल होंगे, पूरी कांग्रेस की जिम्मेदारी वो चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2024 तक की पूरी रणनीति जो है वो पीके के जरिए ही तैयार की जाएगी। तो ऐसे में पूरी जो चुनावों की तैयारी है वो पीके कराने के मूड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन अब पीके कांग्रेस में कब तक शामिल होंगे, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की बात जो आला कमान है और पीके के बीच में है, वो अभी पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर नहीं हो पाई है या कंफर्म नहीं हो पाई है। इसीलिए कांग्रेस भी कहते हैं कि जब सारी चीजें तय हो जाएंगी तो टंकी की चोट पर ये ऐलान किया जाएगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ रहेंगे। ठीक है, અમારી સાથે હેમાંગભાઈ પણ જોડાયેલા છે। હેમાંગભાઈ, એક મોટી વાત જે હાલમાં જાણવા મળી રહી છે કે ના ફક્ત ગુજરાત અને હિમાચલ પરંતુ 2024ની જવાબદારી લેવા ખુદ પીકે સામેથી તૈયારી બતાવી છે, તો કોંગ્રેસને વધુ મજબૂત કરવા માટે આવા નેતાઓની જે જરૂર હતી તે આવી રહ્યા છે, એ પણ એક શુભ સંકેત છે હેમાંગભાઈ। કદાચ હેમાંગભાઈને મારો જવાબ નથી અવાજ નથી જઈ રહ્યો, એમનો જવાબ પણ લઈશું, પરંતુ હાલમાં જે રીતે રચનાએ પણ જણાવ્યું છે અને હેમાંગભાઈ પેન કહેતા આવ્યા છે કે એક મહત્વની વાત એ રહી છે કે જ્યારે મોટા નેતાઓ આવે છે મોટિવેશન મળી જતું હોય છે। દિલીપભાઈ, આપની પાસે આવી રહ્યો છું। હવે પ્રશાંત કિશોરને લઈને જે વાત રચના ઉપાધ્યાય જે અમારા સંવાદદાતા છે દિલ્હીમાં, તેઓએ જણાવ્યું છે કે 2024 સુધીની જવાબદારી તેઓ સામેથી લેવા તૈયાર થયા છે। કોંગ્રેસ માટે પણ એ મોટી વાત થઈ જાય છે દિલીપભાઈ? ચર્ચા હતી, કારણ કે તમે જુઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી એ અલગ અલગ રાજ્યોમાં ફરે છે, એની પાછળનો ઈરાદો એક ત્રીજો મોરચો ઉભો કરવાની છે, એક ત્રીજો મોરચો ઉભો થાય કે જેને કારણે 2024માં બીજેપી જ્યાં મજબૂત નથી એવા રાજ્યોમાં પણ લડત આપી શકાય, અને જ્યાં બીજેપી અને કોંગ્રેસની સીધી લડત છે એ રાજ્યોનું શું કરવું એ સવાલ। દાખલા તરીકે દક્ષિણના રાજ્યો છે, પૂર્વના રાજ્ય છે, ઓડિશા છે, પશ્ચિમ બંગાળ છે, ત્યાં પ્રાદેશિક પક્ષો છે, એ પ્રાદેશિક પક્ષોને આધારે એ પ્રાદેશિક પક્ષો બીજેપીને ટક્કર આપે છે, પણ જ્યાં કોંગ્રેસ અને ભાજપની સીધી ટક્કર છે ત્યાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે, જો છેલ્લી 4 રાજ્યોના પરિણામોમાં પણ જોવા મળ્યું। એ સંજોગોમાં કોઈક નવી સ્ટ્રેટેજી સાથે કોંગ્રેસ લડે તો એ છે। બીજું, કોંગ્રેસની સાથે વિપક્ષનો મોરચો બને કે કોંગ્રેસ વિના વિપક્ષનો મોરચો બને, આ બહુ એક અગત્યની બાબત છે। આમ તમે જુઓ તો પ્રાદેશિક પક્ષો વધારે મજબૂત છે, પણ કેટલાક રાજ્યોમાં જ્યાં પ્રાદેશિક પક્ષો મજબૂત નથી, રાજસ્થાન હોય, મધ્યપ્રદેશ હોય, ગુજરાત હોય, તો એ સંજોગોમાં કોંગ્રેસને સાથે લીધા વિના પણ વિપક્ષનો મોરચો બની શકે એમ નથી। એટલા કેટલીક બાબતો એવી હતી
કે વિચારણા કરી રહ્યા હતા ને ભૂતકાળમાં પણ એમણે કોશિશ કરેલી કોંગ્રેસ સાથે કામ કરી શકે. યુપીમાં કામ કર્યું, સફળતા નહોતી મળી. પંજાબમાં ગયા વખતે કામ કર્યું, સફળતા મળી હતી, આ વખતે નહોતી. એટલે આ ઘણી બધી બાબતો છે ને 2024 નું પણ આમાં લક્ષ્ય હશે એવું વિચારી શકાય. કારણ કે 2024માં એક મોરચો કરવાની જે ગણતરી છે એમાં કોંગ્રેસની પણ અગત્યની ભૂમિકા છે. હવે જોડાઈ જાય છે જે ચર્ચા છે, તમારામાં બી ચર્ચા છે, અન્ય દિવ્ય ભાસ્કર ડિજિટલ વગેરેમાં પણ આ જ પ્રકારની બધી ચર્ચા છે કે 2024 માટે પણ કામ કરશે, એને માટે પક્ષમાં જોડાઈ જશે. હવે સામાન્ય રીતે એમણે એવું કહ્યું છે કે મારી એક ભૂમિકા રહેશે કન્સલ્ટન્ટ સિવાયની, પણ પક્ષમાં જોડાઈશ કે નહીં એ હું મારો કાર્યક્રમ 2 મે માં જાહેર કરવાનો છે એવું વચ્ચે કોઈ એક બે મુલાકાતમાં એમણે કહ્યું વચ્ચે એમણે છે. એવું પણ કીધું કે સર્વે આવ્યા પછી 15 એપ્રિલે કહીશ ને એવી અનેક વાતો થઈ હતી, પણ હવે એ જ હા, વાત એ પ્રકારનું જે પદ્ધત છે. એટલે બે વસ્તુ છે, સત્તાવાર રીતે નરેશભાઈની જાહેરાત થાય ને એ જાહેરાત થયા પછી કોંગ્રેસમાં એ જે રીતે જનતા જેડીયુમાં જોડાયા હતા, નીતિશની પાર્ટીમાં જોડાયા હતા, એ રીતે જોડાય છે કે નહીં? કારણ કે મમતા સાથે જોડાયા હતા, મમતા બેનર્જી સાથે, એ મૂળભૂત રીતે પ્રોફેશનલ. દિલીપભાઈ આપને રોકી રહ્યો છું, हमारे साथ राजस्थी सतीश पूनिया पण जुड़ाई गया है, बीजेपी नेता है। सतीश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी खबरें मिल रही है, पीके के साथ मुलाकात, नरेश पटेल के साथ मुलाकात आपके वहां के सीएम ने की है, क्या पूरा ऑपरेशन किया गया था, उसके बारे में अगर कुछ आप बता पाए। सतीश जी, आवाज आ रही है मेरी? मुख्यमंत्री जी राजस्थान में जी। अपनी कुर्सी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बात जी 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 सतीश जी, आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, यदि हाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचा ले तो भी गनीमत है। वो बाहर की पंचायती करना जरूर चाहते हैं लेकिन उनको सफलता मिलती नहीं है, और इसलिए आज जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस का पुनर्जीवन इस लीडरशिप में बहुत मुश्किल है। वो किसी से सलाह लें, किसी से गठबंधन करें, लेकिन गुजरात में दूर दूर तक कांग्रेस की वापसी की कोई संभावना नहीं है। सतीश जी, जैसे कि गुजरात में अभी देखा जाए तो पहले गहलोत जी थे, अभी रघु शर्मा जी है, वो एक स्ट्रेटेजिक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और उनको सक्सेस भी मिला है पास में। क्या आपको लग रहा है कि अगर आप जैसे बता रहे हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं कर पाए तो गुजरात में आने के लिए वो ट्राई हो रहा है? देखिए, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 3 प्रदेश ऐसे हैं जो देश के मिजाज से चलते हैं और देश के मुद्दों पर फैसला करती है यहाँ की जनता। और इस समय 4 राज्यों की जीत से ये साबित हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम और काम पर जनता उनके साथ खड़ी होती है। गुजरात का सौभाग्य है कि उन्होंने प्रधानमंत्री दिया है, और उस प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि से लेकर 370 तक के समाधान से लेकर बुनियादी विकास को गति दी है। लेकिन सतीश जी, वो तो लोकसभा चुनाव के टाइम के मुद्दे हो जाएंगे, जो जब प्रादेशिक चुनाव